साथ बेटा जल्दी से खाना खा ले, फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अगर देर से पहुंचा तो तेरी टीचर फिर मारेगी। पढ़ने से ज़्यादा तो तेरा खेल कूद में ध्यान है। हर वक्त तू इस बिल्ली के साथ खेलता रहता है। ना जाने कहाँ से उठाकर इसे ले आया है। सारी रात इसका रोना मुझे सोने नहीं देता। साथ बोला, अम्मा तुम्हें नहीं पता ये बिल्ली कितने काम की है। मैं चढ़कर बोली, अच्छा अच्छा, इसकी जान छोड़ दे। और इधर आके मेरी बात सुन। मेरा नाम अक्सा है। मैं किले दीदार संग में अपने शौहर के साथ रिहाइश पजीर थी, जो कि हमारी शादी पसंद की थी। इस वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मेरा शौहर फैक्ट्री में मजदूर था। एक रात जब वो फैक्ट्री से वापस घर लौट रहा था, तो कुछ नामालूम अफराद ने उससे सब कुछ छीना और उसे मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। जब मेरे शौहर को अस्पताल ले जाया गया तो इसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैं अपने 6 माह के बेटे को लेकर जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि आपके शौहर आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारे तो मेरे मैके वाले मुझसे कहने लगे कि हम तुम्हारा निकाह दोबारा कर देंगे। आखिर कब तक इस बच्चे के सहारे यूं बैठी रहोगी। लेकिन मैं बिल्कुल भी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने अपना 3 मरले का घर फरोख्त करके कच्ची बस्ती में छोटा सा घर ले लिया, जहां मैं अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं अपने बेटे को हर खुशी देना चाहती थी। शुरू शुरू में तो मुझे अपने बेटे की परवरिश करने में कोई मुश्किल पेश ना आई, क्योंकि मेरे पास कुछ अपनी जमा पूंजी थी और कुछ जो मकान से बचत हुई थी वो मैंने संभाल कर रखी थी। 1 साल तक तो घर की दाल रोटी पूरी होती रही। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, घर के हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटे की परवरिश करूं। साथ जो कि 5 साल का हो चुका था, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे जिद करने लगा था। वो नासमझ था। उसे कोई समझ नहीं थी कि मेरी माँ मेरी जिद कहाँ से पूरी करेगी। उसकी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जो अधूरी रह गई थी। जब मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर पाती तो मेरा दिल कट के रह जाता और मैं सोचती, आज अगर सात का बाप होता तो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मेरा बच्चा किसी चीज़ से भी महरूम ना रहता। लेकिन खुदा के आगे कौन अपनी मर्जी चला सकता है। शायद हमारी किस्मत में ये महरूमियाँ लिखी थी। एक दिन साथ भूख की वजह से बहुत रो रहा था, लेकिन घर में उसे देने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। जब मुझसे साथ की हालत न देखी गई तो मैं उठी, चादर ओढ़ी और साथ वाली हमसाई के घर गई। मेरे हमसाए बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कुछ सालन और साथ कुछ रोटियां दे दी, जो कि मैं घर ले आई। मैंने वो खाना खुद भी खाया और साथ को भी खिलाया। अभी मैं बर्तन समेट ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे साथ वाली हमसाई थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो मुझसे बोली, अक्सा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं, और मुझे ये भी पता है कि एक मर्द के बगैर अकेली औरत को घर चलाना कितना मुश्किल होता है। और फिर तुम पर तो तुम्हारे बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी को दाद देती हूँ कि तुम अकेली इस बच्चे की कफालत कर रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा कर खा सकोगी और अपने बच्चे की भी अच्छे से परवरिश कर सकोगी। उसने मुझे बताया कि बस्ती से बाहर निकलकर एक बंगला है। उस बंगले की मालकिन बहुत नेक और अच्छी औरत है। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर काम कर सकती हो। मालकिन का शौहर मुल्क से बाहर रहता है और वो बंगले में अकेली रहती है। मैं जल्दी से बोली, तुम मुझे वहां ले चलो। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि कहीं मुझे काम मिल जाए। मैं तो खुद काम की तलाश में हूँ। इस तरह मैं उस बंगले में काम करने लगी। मालकिन वाकई में बहुत अच्छी थी। छुट्टी के वक्त वो मुझे जाते हुए मेरे और साथ के लिए खाना भी दे देती। बंगले में काम करने की वजह से मेरी आधी टेंशन तो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि महीने की तनख्वाह में हम दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। पहले महीने की तनख्वाह मिलने के बाद मैंने साथ को स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं सारा दिन बंगले में होती। साथ स्कूल से आने के बाद कभी खेल कूद में लग जाता, कभी कभार वो बंगले में मेरे पास चला आता। बंगला चौके बस्ती से काफ़ी दूर था,
اس لیے میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ میرے پاس مت آیا کرے۔ ایک دن جب میں کام سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ سعد کے پاس ایک سفید اور کالے رنگ کی بلی ہے جسے وہ اپنے گود میں بٹھا کر بہت پیار کر رہا تھا۔ بلی بھی سعد کی گود میں بہت خوش تھی اور وہ بار بار اپنی دم ہلا رہی تھی۔ میں بولی، سعد تم یہ بلی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں اسے چھوڑ آؤ۔ میرے پوچھنے پر سعد نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ وہ بولا، ماں تمہیں تو پتہ ہے مجھے بلی رکھنے کا کتنا شوق ہے، اور پھر میرے پاس دوسرے کھلونے بھی تو نہیں ہیں جن سے میں کھیل سکوں۔ تو میں سعد سے بولی، اب تمہاری کھلونوں سے کھیلنے کی عمر نہیں ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو، 14 سال کے ہونے والے ہو۔ سعد ناگواری کے تاثرات چہرے پر لیے ہوئے بولا، نہیں ماں، میں اسے کہیں نہیں چھوڑ کر آؤں گا، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا اور اس سے کھیلا کروں گا۔ تم خود تو چلی جاتی ہو، میں سارا دن گھر پہ اکیلا ہوتا ہوں۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے بلی گھر میں آئی ہے ساس صرف مانو مانو ہی کرتا رہتا ہے، ماں کی تو اسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجی، اس نے بلی کو دلہن بنایا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس رات میں سو نہ سکی کیونکہ ساری رات مجھے بلی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں، اور آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ مجھے بلی سے وحشت ہونے لگی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سے پہلے کہ میں سعد کے کمرے میں جاتی وہ بلی کو اپنی گود میں اٹھائے باہر آ گیا۔ سعد اپنے سے زیادہ بلی کا خیال رکھتا تھا، وہ کبھی بھی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ سعد کا یہ روز کا معمول ہو چکا تھا کہ وہ روزانہ بلی کو دلہن بناتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور پھر وہی خوفناک آوازوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ایک رات جب بلی کے رونے کی آوازیں بہت زیادہ آنے لگی تو میں نے زور زور سے سعد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سعد نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ بلی کی رونے کی آوازیں بھی بند ہو گئی۔ میں نے بولا، بیٹا یہ بلی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ سارا دن میں کام سے تھکی ہاری گھر آتی ہوں تو رات کو اس کی خوفناک آوازیں مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، اور تم نے یہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تو ایک دم سے سعد کا چہرے کا رنگ زد پڑ گیا اور وہ بولا، ماں کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو بلی جہاں کھڑی ہوئی تھی اس کے گرد ایک پینسل سے دائرہ لگایا ہوا تھا۔ جب میری نظر بلی پر پڑی تو اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے ابھی ان سے خون ٹپکے گا۔ یہ دیکھنے کے بعد میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا تم آؤ میرے ساتھ سو جاؤ، مجھے اس بلی سے بہت خوف آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس پر کسی جنات کا سایہ ہے۔ تو سعد ہنستے ہوئے بولا، نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خام و خواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، جائیں آپ آرام کریں، میں اپنے کمرے میں ہی سو جاؤں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں سعد کے کمرے سے واپس آ گئی۔ پتہ نہیں میرے دل کو کیوں اتنی بے چینی سی لگی ہوئی تھی، ایسا کہ جیسا کچھ غلط ہونے والا ہے، کوئی انہونی جو ہونے والی ہے۔ خیر میں اپنے کمرے میں آئی اور آ کر سو گئی۔ سعد آج میں تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئی، آج بنگلے میں مالکن کے کچھ مہمان آنے والے ہیں، مالکن نے مجھے کہا تھا کہ گھر جلدی آ جانا، میں تمہارے چکر میں لیٹ ہو گئی ہوں، یہ پورا پراٹھا ختم کرو، تم دن پر دن کمزور ہوتے جا رہے ہو، تم ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھاتے۔ تو وہ بولا، اماں جو کھانا آپ دوپہر کے لیے بنا کر جاتی ہیں میں وہ کھا لیتا ہوں، اور کیسے کھاؤں؟ ایک دن میں بنگلے سے جلدی گھر لوٹ رہی تھی، میں تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ میری نظر سعد پر پڑی۔ میں سوچنے لگی کہ سعد یہاں کیا کر رہا ہے۔ جب سعد نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گیا۔ میں غصے میں سعد سے بولی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اس ویرانے میں، اس سنسان جگہ میں اس وقت تمہارا کیا کام ہے؟ ابھی میں سعد سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ تھوڑے فاصلے پر میں نے بلی کو آتے ہوئے دیکھا۔ بلی کا منہ خون سے لہو لہان تھا۔ میں نے خوف کے مارے سعد کو زور سے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولی، چلو سعد، جلدی سے گھر چلو، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے اور آج کے بعد میں تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھوں۔
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और साथ घर की जानिब बढ़े तो बिल्ली भी हमारे पीछे पीछे चल दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्ली मुझे मुंह चिढ़ा रही हो। मैं सास से बोली, साथ बस, अब बहुत हो गया। बहुत मनवा ली तुमने अपनी जिदें। मैं इस बिल्ली को हरगिज घर में नहीं रखूंगी। देखो तो कैसी हौलनाक शक्ल है, इसमें कोई बिल्लियों वाली बात ही नहीं है। और तुम मुझे बताओ, तुम इस वीरान जगह में क्या कर रहे थे? और बिल्ली ने ऐसा क्या खाया था कि इसका मुंह लहूलुहान था? तो असाद अनजान बनते हुए बोला, पता नहीं अम्मा, मैं तो बिल्ली को ढूंढते ढूंढते वहां चला गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो बिल्ली झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। अब मुझे क्या पता इसने क्या खाया है। साथ मेरे मना करने के बावजूद भी बिल्ली को अपने साथ ही घर ले आया। शाम को मैंने साथ को किसी काम से बाहर भेजा। मैं मौके की तलाश में थी कि साथ आगे पीछे हो और मैं बिल्ली को घर से निकाल दूं। और मैंने ऐसा ही किया। जब साथ वापस घर आया तो मैं हैरान थी कि उसने मुझसे बिल्ली का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि बड़े इत्मीनान से उसने स्कूल का सारा काम किया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। मैंने भी सुख का सांस लिया कि बिल्ली से जान छूटी। ऐसा नहीं था कि मुझे जानवरों से नफरत थी, मगर जब बिल्ली रात को रोती तो मुझे खौफ में मुब्तला कर देती। और फिर खौफ इस कदर होता कि मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं पाती थी। मैं शुक्र अदा करती हुई कि बिल्ली से जान छूटी, अपने कमरे में चली गई कि आज सुकून की नींद सोऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे के सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। अभी रात का कुछ पहर ही गुजरा था कि फिर से मुझे एकदम से बिल्ली की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं अपने कानों पर हाथ रखती हुई बोली, पता नहीं ये मनहूस फिर कहाँ से आ गई है। बिल्ली की आवाज़ के खौफ से मुझे अंधेरे से भी वहशत हो रही थी। मैं एकदम से अपनी चारपाई से उठी और साथ के कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई, क्योंकि शुरू से ही साथ को जलती हुई लाइट में नींद नहीं आती थी। मैं दरवाजे के पास गई तो मुझे साथ के बोलने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। हमारे घर में मेरे और साथ के अलावा कोई तीसरा नहीं था जिसके साथ साथ बातें करता। मैंने जब इन आवाज़ों पर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ पढ़ रहा है, मगर क्या, इसकी समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली के रोने की आवाज़ वैसे ही थी जैसे कि कुछ देर पहले आ रही थी। मैं इसी कश्मकश में खड़ी थी कि कैसे अब पता लगाऊं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं छुपकर पता करना चाहती थी कि आखिर साथ क्या करता है। रोज़ाना वो बिल्ली को दुल्हन बनाकर अंदर ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। इसके बाद बिल्ली के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहता है। मैंने खिड़की से भी झांका, मगर मुझे अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बिल्ली की आवाज़ें मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा था कि जैसे वो बहुत दर्द और तकलीफ की कर्ब से गुजर रही हो और कोई इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा हो। पहले पहल तो बिल्ली के रोने की आवाज़ मुसलसल आती थी, मगर रात के आखिरी पहर आवाज़ें वक्फे वक्फे के बाद सुबह तक आनी बिल्कुल बंद हो जाती थी। ऐसे जैसे कि मरीज बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और दवाई लेने के बाद उसे आहिस्ता आहिस्ता सुकून मिल जाता हो। अगली सुबह मैंने सास से बोला, तुम फिर बिल्ली को घर ले आए हो? मैंने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्यों अपनी माँ को टेंशन दे रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मुझे बिल्ली की आवाज़ कितनी नागवार गुजरती है। खौफ और वहशत के मारे में सारी रात सो नहीं पाती। तुम हो कि फिर उसे उठाकर घर ले आए हो। और रात को तुम क्या बोल रहे थे? मुझे पुरस्कार लग रहा था कि जैसे तुम कोई मंत्र पढ़ रहे हो, और इस मंत्र की वजह से बिल्ली की आवाज़ें इस कदर हौलनाक निकल रही थीं। क्या तुम बिल्ली पर कोई जुल्म करते हो या फिर उसे मारते हो जो वो इस कदर रोती है? साथ तो साफ मुकर गया और वो बोला, मैं तो रात के टाइम से सो गया था। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ, और मैंने तो कभी भी बिल्ली के रोने की आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं हैरत से साथ की मुंह की तरफ देखने लगी, जो मुझे ही झूठा बना रहा था। खैर, मैंने भी फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। साथ के स्कूल जाने के बाद मैंने साथ के कमरे की सफाई की तो मुझे तकिए के नीचे से सुर्ख रंग के कुछ धागे और सूखी हुई हड्डियां मिली।
धागों पर थोड़े थोड़े फासलों पर गिरे लगी हुई थी। मैं वो धागा और हड्डियां हाथ में पकड़े हुए सोच रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। ये सूखी हुई हड्डियां कहाँ से आई, जबकि मुझे तो गोश्त बनाए हुए भी काफी महीने गुजर चुके थे। अभी मैं हाथ में हड्डियां और धागा लिए खड़ी थी कि बिल्ली एकदम से फर्श से उठी और मेरी जानिब बढ़ने लगी। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुझ पर हमला कर देगी। मैंने जल्दी से वो हड्डियां और धागा वहीं फेंका और कमरे से बाहर भागी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। मेरी नजरें साथ के कमरे के दरवाजे की तरफ ही थी कि कहीं बिल्ली बाहर आकर ही ना मुझ पर झपट पड़े। मैं डरी और सहमी हुई एक कोने में लगकर बैठी हुई थी। इतने में साज स्कूल से आया। वो मुझे देखकर घबरा गया और बोला, माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैंने साद को अपने साथ लगाया और रोने लगी। साद, वो बिल्ली मुझे मार देगी। वो बिल्ली नहीं, बल्कि बिल्ली की शक्ल में कुछ और ही है। मेरा इतना ही कहना था कि साद उठकर कमरे में चला गया। एक दिन मैं काम से फारिग होकर घर आ रही थी कि रास्ते में मुझे साइकिल पर एक आदमी घड़ियां बेचता हुआ नजर आया। मैंने साद के लिए एक घड़ी खरीदी क्योंकि वो पिछले कुछ महीनों से मुझसे घड़ी की जिद कर रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। घर आकर मैंने साद को आवाज़ लगाई। जब वो मेरे पास आया तो मैं उससे बोली, साद, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। तो वो बोला, माँ, क्या लेकर आई हो? मैंने कहा, अपना बाजू मेरे सामने करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पहनाती हूँ। जब मैंने उसका बाजू देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। साद पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। मुझे लगा कि शायद ना खाने की वजह से साद इतना कमज़ोर हो गया है। जैसे जैसे साद कमज़ोर होता जा रहा था, वैसे वैसे बिल्ली मोटी ताज़ी होती जा रही थी। एक दिन तहज्जुद से कुछ देर पहले मुझे बिल्ली के रोने की आवाज़ आई। बिल्ली की आवाज़ पहले भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस दिन तो आवाज़ कान के पर्दों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली की जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और वो तकलीफ और कर्ब से चिल्ला रही हो। मैं लेटी रही क्योंकि ये तो रोज़ का मामूल था। मुझे लगा कि शायद बिल्ली भूख की वजह से चिल्ला रही है। बिल्ली के रोने की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। एकदम से मैं चारपाई से उठी और साथ की तरफ चल दी। पहले की तरह आज भी साथ के कमरे से कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें गौर से सुनने के बाद भी मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। मैं खिड़की की तरफ गई। बहुत कोशिशों के बाद मुझे खिड़की से झांकने के लिए थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन उस जगह से अंदर का मंजर नहीं नजर आ रहा था। इस रात के बारे में मैंने सास से कोई बात नहीं की, क्योंकि अगर इस बारे में मैं इससे बात करती तो इसके कानों पर जूं तक न रेंगती। एक दिन सुबह सुबह साथ बोला, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं बोली, क्यों बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो वो बोला, माँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे आज घर पर कुछ ज़रूरी काम है जो मुझे आज निपटाना होगा, वरना इसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। मैंने बोला, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं खुद ही कर दूंगी। वो बोला, नहीं माँ, वो काम तुम्हारे करने वाले नहीं हैं, मैं ही करता आ रहा हूँ और मुझे ही करना होगा। अब तो मुझे साथ की फिक्र होने लगी थी। खैर, मैं अपने काम पर चली गई। शाम को जब मैं वापस आई तो साथ बिल्ली को साथ लिए अपने कमरे में बंद था। वो ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ रहा था। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और अंदर कमरे में झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। साथ ने दो दायरे बनाए हुए थे। एक दायरे में वो खुद बैठा था, दूसरे में उसने बिल्ली को एक रस्सी से बांध कर बिठाया हुआ था और पता नहीं वो क्या क्या मंत्र पढ़ रहा था। इनकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस दिन भी बिल्ली का मुंह खून से लहूलुहान था। मैं एकदम से आगे बढ़ी, साथ को दायरे से बाहर निकाला और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारते हुए बोली, ये क्या अहमकाना हरकत है? साथ मेरे ऐसा करने पर तेश में आकर मुझसे बोला, माँ, ये तुमने क्या कर दिया? आज मेरा अमल मुकम्मल होने वाला था, तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम्हें नहीं पता इस दिन के लिए मैंने कितनी रातें जाकर गुजारी हैं। मैं साथ की बातें सुन रही थी और हैरत में मुब्तला हो रही थी कि अभी इसकी उम्र ही क्या है और ये क्या काम करता फिर रहा है। वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैं साथ के कमरे में गई। डरते हुए मैंने बिल्ली को रस्सी से आज़ाद किया तो वो दुम हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मुझे साथ घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिया। मुझे वहम होने लगा
کہ پتہ نہیں یہ اس وقت کتنی صبح کہاں جا رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھی، پاؤں میں چپل پہنی اور اپنی بڑی سی چادر اوڑھنے کے بعد ساتھ کا پیچھا کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی کہ آخر وہ کدھر جا رہا ہے۔ چلتے چلتے 7 گلی کراس کرنے کے بعد جھاڑیوں کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ساتھ جہاں جا کر رکا وہ جگہ بہت سنسان تھی۔ ساتھ ایک جگہ رکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کہ وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ساتھ کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ کس کی تلاش میں ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جب وہاں کوئی نہ آیا تو ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں نے ساتھ سے پوچھا، ساتھ بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں کسی کی تلاش ہے؟ تو وہ بولا، کچھ نہیں، مجھے کس کی تلاش ہوگی؟ میں نے کہا، اگر تمہیں کسی کی تلاش نہیں تو تم اس ویرانے میں جھاڑیوں کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ ساتھ بولا، آپ کو کیسے پتا کہ میں جھاڑیوں کے پاس گیا تھا؟ میں بولی، میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی تھی اور مجھے وہ تمہاری بلی نظر نہیں آ رہی۔ کیا تم اسی کو ڈھونڈنے وہاں گئے تھے؟ بلی کا نام سن کر ساتھ تھر تھر کانپنے لگا۔ خوف کے مارے ساتھ کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور روتے ہوئے بولا، ماں، اب بلی کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ اس آدمی نے اسے بہت بے دردی سے مار دیا ہے۔ میں بولی، سعد، تم کس آدمی کی بات کر رہے ہو؟ تو سعد بولا، ماں، ایک دن جب آپ کام پر گئی تھی تو مجھے ایک آدمی ملا تھا۔ اس نے مجھے پیار کیا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے میری خواہش پوچھنے لگا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سے کھلونے ہوں جن سے میں جی بھر کے کھیلوں اور ایک بہت خوبصورت سا گھر ہو جس میں میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں۔ میں غربت کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو وہ مجھ سے بولا، اس غربت کی زندگی سے نکلنا بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ اگر تو تم میری بات مانو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ میں نے شروع سے غربت دیکھی تھی اس لیے میں لالچ میں آ گیا۔ وہ آدمی جو مجھ سے کہتا گیا میں وہ کرتا گیا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن اس سے ملا کرتا تھا۔ آج بھی میں بلی کی تلاش میں نہیں بلکہ اس آدمی کی تلاش میں گیا تھا۔ اصل میں وہ آدمی ایک عامل تھا۔ اس نے مجھے کچھ منتر بتائے اور وہ بلی دی۔ میں وہ منتر پڑھ کر اس بلی پر پھونکتا۔ جو میں منتر پڑھتا تو بلی کی بھیانک آواز میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ منتر پڑھنے سے بلی کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر میں بلی کی تکلیف کو نظر انداز کرتا رہا۔ عامل کے بتائے ہوئے منتر پڑھا کرتا تھا۔ جس دن عمل پورا ہونے والا تھا اس دن آپ کمرے میں آ گئی اور عمل مکمل نہ ہو پایا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اس ویرانے میں عامل کے پاس چلا گیا۔ جاتے ہی عامل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے عمل مکمل کر لیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو عامل میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ ہنس کیوں رہا ہے۔ عامل مجھ سے بولا، اب تم گھر جا سکتے ہو، میرا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تمہارے پاس جو ٹائم بچا ہے جا کر اپنی ماں کے ساتھ گزارو، کیونکہ جیسے ہی اس بلی کی زندگی تمام ہوگی ویسے ہی تم بھی اس دنیا سے چل بسو گے۔ یہ کام میں خود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کام کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا۔ عامل کی باتیں سننے کے بعد میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد عامل نے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا۔ میں وہیں پر بت بنا کھڑا رہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے منتر پڑھتے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھول لی تو غصے کی وجہ سے لال تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے بہت خوف آنے لگا۔ وہ عامل غصے سے دھاڑا، تم تو کہہ رہے تھے کہ عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر تم نے عمل مکمل کر لیا ہوتا تو آج اس بلی کے ساتھ تم ابھی یہاں زندہ نہ کھڑے ہوتے، اس سے پہلے کہ وہ عامل مجھ پر کوئی عمل کرتا۔ میں نے جلدی سے جو آیات مجھے یاد تھیں وہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ماں، مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ میں نے کیوں آپ سے یہ سب کچھ چھپایا۔ اگر اس دن تم نے وہ عمل نہ روکا ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں نے ساتھ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں نے وقت پر پہنچ کر اپنے بیٹے کی جان بچا لی، ورنہ پتہ نہیں آج کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی ساتھ کو کہیں بھی اکیلا نہیں جانے دیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ اور عامل ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے عاملوں سے بچ کر رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔